Guys, ngayon magluluto tayo ng upo na may fried chicken. Yan guys. Panggatong natin guys is kahoy. Yan. Magano tayo ng bawang. Magmekos-mekos tayo ng bawang guys. Mekos-mekos ng bawang guys. Tipid-tipid ng mga panangkot guys kasi mahal. Mahal na ngayon ang bilihin guys. Tipid-tipid lang ngayon guys. Magtipid-tipid tayo guys. Kasi mahal ngayon ang mga panakot guys. Mahal-mahal. Yan guys, nag-brown-brown na guys. Isasalin na natin yung ano natin guys. Yung ito. Isasalin natin guys. Yan. Isasalin na natin yan guys. Yan. 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 At yan. Isasalin na natin yan guys. Mekos-mekos na yan guys. Mekos-mekos na yan. Yan. Mekos-mekos sa upo guys. Lagyan natin ng fried chicken. Pasensya na sa mga videos ko guys. Kasi ako lang nag-video guys. Ako rin ang nagluluto. Hindi madali guys. Yan. Yan na natin yung fried chicken. Yan. Sasalin na natin guys. Yung fried chicken. The fried of chicken. Tapos, lagyan natin ng kunting sabaw. Ayan. Mekos-mekos na yan guys. Tapos, timplahan na natin guys. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik guys. Timpla agad guys. Simple guys. Timpla. Yan, masarap na yan guys. Masarap yan guys. Palambutin natin guys. Kunti lang na lambot kasi mawawala ang crunch niya guys. Hinahanap natin ang crunch sa gulay guys. Crunch. The crunch of gulay. The crunch of gulay in the house. Umapoy ka. Apoy. Kasi nagluluto ako. Apoy-apoy ka dyan. Yan guys. Madali lang yung lutuin guys. Madali lang yung lutuin. Tikman natin guys. Tikman na natin guys. Wow! Ang sarap. Sarap guys. Simple at masarap. Yan guys. Stir lang ya, guys. Mekos-mekos lang yan guys. Mekos-mekos. Maluto na yan guys. Hindi man yan kailangan at yan ang ganap natin guys. Dito sa kusina guys. Upo with fried chicken. Yan guys. Pwede lagyan din natin ito guys. Yan. Upo with fried chicken guys. Don't forget to subscribe my channel guys. Like and share. Watch and comment my videos. Thank you in advance. And baboos. Yan guys.